Ayan. Come over. Ayan na po ang regalo. So, maso-surprise ka na lang daw, Sir Neil, kung ano yan. Then, picture mo ng Pinky. Picture na lang daw po. Thank you, Ma'am Pinky. This time is Hannah Cruz. Hannah Cruz. Eto, diba? Grabe, no? Pag mayaman talaga, 10 gifts. Pag squatter, 10 tagay, no? 10 tagay sa... Lemon lychee po. Thank you. Ano nagagawa mo? Oo na, go na. Naka-go na. Mauubos. Malog ka isa ba?